नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे हमें गोटे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विषय रे कथा हवा जोटा कहती राज्य सम्मान प्राप्ति तंत्र प्रयोग। राज्य सम्मान प्राप्ति प्रयोग कौन एमिति गोटे तंत्र विद्या जोटा आपण को समाज रे सम्मान दे परिवो, राज पदवी दे परिवो, सोसाइटी रे आपणकर इमेजटा को आपणकर छविटा को गोटे महान व्यक्तित्व रूप रे देखै परिबो। जदि उपरिस्थ ऑफिसर आपणक ऊपर बारंबार चिड़ुछंती, आपणक संगे रिलेशन भल रखु नाहांती, ई प्रयोगटा को करा जाई परिबो। आपण सोसाइटी रे गोटे भल लोक हिसाब रे गोटे महान व्यक्तित्व हिसाब रे जदि निजर छविटा को बनैया चाहूँगी तेबे भी ये प्रयोग आपणक पाइका प्रযোज्य। जो लोक चाहूँगी कि तांको सम्मान मिलू, लोक तांकर जय जयकार करंतु, लोक तांकर प्रशंसा करंतु, से माने मध्य प्रयोगटा करि परिबे। वास्तव रे ये जो प्रयोग या विषय मुझे किसी कहूँ चाहूँगी। गोटे शब्द अच्छी ताको कहती सम्मान। एठी दुई प्रकार देखुंत आपण शब्द, गोटे हूँ राज्य आ गोटे हूँ सम्मान। सम्मान प्रथमे गोटे शब्द देखा, सम्मान तो आपने निहाती जानी कि आमको गोटे लोक प्रशंसा करेंगे, आमको लोक भल कहे, ताकू सम्मान बोली कह जाए। किंतु ये जो सम्मान प्राप्ति मनुष्य को हुए केमिति, जेतबळे आमे एठी डायग्राम गोटे बनईचे, ए डायग्राम रे देखिबे 12टा घर अच्छी, एठू एक गणिले 2 3 4 5 6 एमती 12टा घर अच्छी। 12टा घर भितर 12टा राशि पड़े। 12टा राशि रे नवग्रह को बसिया जाए, जार कुंडलीर लग्न चक्र जमितिया थाओ से हिसाब रे ग्रह को बसिया जाए, प्लेसमेंट करा जाए। सम्मानर कारक ग्रह किए? सम्मानर कारक ग्रह हेले भगवान श्री सूर्य नारायण। केउ लोकंकर कुंडली रे राज सम्मान जोग थाए, जार कुंडली रे सूर्य उच्चस्थ होकर बसी थे। उच्चस्थ सूर्य केमिति हुअंती? जेतबळे कहार कुंडलीर मेष राशि रे सूर्य बसिबे, सेतबळे सूर्य हेजिबे उच्चस्थ। कौन हेजिबे? उच्चस्थ। ठीक यार अपोजिट राशि पड़ियो कौन ना तुला। जेतबळे तुला राशि रे भगवान सूर्य नारायण बसंती, सेतबळे ई राशिटा तांका पाइका नीच राशि हो जाए। कारण सूर्य देवता आउ शुक्र देवता ये दी जन को मझिरे घोर शत्रुता अच्छी। आउ सबुठू अधिक मित्र ग्रह सूर्य देवतांकर होउछंती मंगल। कारण मंगल हेले ग्रह मानक भितर सेनापति, आउ भगवान सूर्य नारायण होउछंती राजा। तेणु राजा आउ सेनापति उभय मित्र, अति उत्तम मित्र। मेष राशि रे जेतबळे भगवान सूर्य नारायण बसंती, सेतबळे सूर्य नारायण उच्चस्थ हो जाती। आउ जेतबळे सूर्य नारायण उच्चस्थ हुअंती, से भलिया लोक को ता जीवन रे बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्ति हुए। आउ कौन कंडीशन? धरि नियंतु मेष राशि रे बसी नांती, अन्य कोनोसी गोटे राशि अछि, सेठी भगवान सूर्य नारायण धरंतु उच्च राशि रे बसी नांती। जेतबळे सूर्य देवता मंगलंक संगे मिसिक बसिबे, सेतबळे मध्य व्यक्तिर मान सम्मान प्राप्ति जोग प्रचुर हुए। आउ कहा संगे बसंती यदि बृहस्पति संगे बसंती, तेबे मध्य मान सम्मान प्राप्ति जोगटा भारी अधिक हुए। बृहस्पति सूर्य जहाँ कुंडली रे थांती एकत्र होकर तांको कहती गुर्वादित्य राजयोग। जेतबळे गुर्वादित्य नामक राजयोग हुए, सेतबळे व्यक्ति राजातुल्य ऐश्वर्य भोग करे, राजातुल्य सम्मान प्राप्ति करे। गोटे झोपड़पट्टी रे जदि भी ता कर्म फलरू पिला दिन रे जन्म ही थाए, तेबे भी से लोक मरिबा पूर्व राजमहल तैयारी करिकरी मरिबो, जार कुंडली रे सूर्य और बृहस्पति एकत्र थे। आउ बहुत रेयर टू रेयर चांसेस थाए कहार कुंडली रे बृहस्पति सूर्य एकत्र बसी थे, आउ से झोपड़पट्टी रे जन्म होइथबो।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ରହଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ ତେବେ ବି ସେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଇପାରେ ଝୋପଡ଼ପଟରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେକ ଲୋକଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜମିଦାର ଘର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାହୁକାର ଘର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ରାଜପଣ୍ଡିତ ରାଜପୁରୋହିତ ଏଇଭଳିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ, ରବି ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ପରାକ୍ରମ ନାମକ ରାଜଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ପରାକ୍ରମ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ରାଜା ଲୋକ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ବୃହସ୍ପତି ରବି ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ବସନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରବି ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଲ ରାଜସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ ଜନିତ ରାଜସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ବୁଧ ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନେଇ ଦିଏ, ଭଲ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟୀ ବନେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ତେବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ ରାଜସମ୍ମାନକୁ ଭୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବ ବେଇଜ୍ଜତ ହେଇକରି ଫେରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତାକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଶୋଧୁଥିବେ ବେଇଜ୍ଜତ କରୁଥିବେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାହାର ଲୋକ ଶୋଧୁଥିବେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କମ୍ପିଟେଟର ମାନେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ, ତା ବସ୍ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବେ। ସେମିତି ବି କିଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। କ'ଣ କମ୍ବିନେସନ୍? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କାହା କୁଣ୍ଡଳୀର ତୁଳା ରାଶିରେ ବସିଥାନ୍ତି ନିଚସ୍ତ ହୋଇକରି, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁ ତା ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ପ୍ଲସ୍ ରାହୁ ଏକତ୍ର ଥିବେ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିତୃଦୋଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯାହା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଆଉ ରାହୁ ଏକତ୍ର ବସିଥିବେ ଏ ଲୋକ ଚୋରି ନ କରିଥିଲେ ବି ତା ଉପରେ ଚୋରିର ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଯିବ, ତାକୁ ଲୋକ ଚୋର କହିକରି ବାଡ଼େଇବେ, ଗାଳି କରିବେ, ଟସ୍କର କହିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିତୃଦୋଷ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ରବି ଏକତ୍ର ବସିଥିବେ ତାକୁ କେବେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏନି। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଆଉ ଶନି ଏକତ୍ର ବସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବି କେବେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି କେତୁ ଏକତ୍ର ବସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଥାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସତ କିନ୍ତୁ ତା ମା ଯୋଗୁରୁ ୟାର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ୟା ମା ଯୋଗୁରୁ ୟାର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ? ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ନିଚସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ 5ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଲାଗୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବେ ସେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ସହଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ବସିଥାନ୍ତି ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଅଧିକ ତା ଜୀବନରେ ଗୁପ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରେ, ବହୁତ ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରେ, ହେଲେ ତା ଗୋପନୀୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟକୁ କେବେ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବି ବସିଥାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ହୁଏ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳିତଳାନ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ୟା ନିଜର ପିତା ୟା ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କମ୍ବିନେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ ମଣିଷକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ୟାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ତ ପ୍ରତିକାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ଉପରକୁ ଆସିବା, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଉପରକୁ ଆସିବା, ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହେବ? ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ତାକୁ କହନ୍ତି ତ୍ରିଧାତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର।
ये जो त्रिधात्री जंत्र यहाँ ताबिज स्वरूप आसे। आउ गोटे जिन दरकार हुए कौन कहती दिव्यमाला। आउ कौन दरकार हुए धूप दीप एतिक जिनस भोग ऑप्शनल यहाँ आपन इच्छा है आप देपर न इच्छा है न देपर। आउ गोटे जिनस छोटिया जिनस कहती चाउल अरुआ चाउल एतिक जिनस दरकार। कौन करेंगे जेकोसी शुक्रवार दिन राति 8टा पर पूर्व दिग को मुह कर बसवे। गोटे धला कागज उपरे अष्टगंध चंदन रे यही जंत्रटा को आंकिबे। ये जो जंत्र देखा एपटे 2टा गार पकईदेवे एपटे 2टा गार पकईदेवे मझे ओम क्लीम नमः लिखिए तार चारिपटे बॉर्डर करदेवे। ये है राज्य सम्मान प्राप्ति जंत्र। तैयारी कर सारा पर यहाँ को गोटे प्लेट उपरे रखिबे। प्लेट उपरे रखी साइला परे ये जो त्रिधात्री जंत्र ताबिज स्वरूप मिलत हबो यही त्रिधात्री जंत्रटा को या उपरे रखिबे। रखी साइला परे त्रिधात्री जंत्र उपरे चंदन टिके पकेइबे अरुआ चाउल टिके पकेइबे फूल जदि आपन पाखरे अछि ऑप्शनल सेटा पकई परिबे जदि नाही तेबे भी चलिबो। तापरे धूप देखेबे दीप देखेबे। एठी आपण राशि तेलर दीप व्यवहार करि परंती किंबा गुआ घिहर दीप व्यवहार करि पारंती। आपण पाखरे जोटा अवेलेबल अछि करि परिबे किंतु से चर्बी मिशा घिह व्यवहार करिवेनी। ए जो आजिकली अध लिटर 120 टଙ୍କା कि 130 टଙ୍କା लेखा आउची से सब झाबड़ घिह व्यवहार करिवेनी। जदि आपण पाखरे गुआ घिह अछि ताकू व्यवहार करिवे। जदि गुआ घिह नाही ताले भल क्वालिटी घिह जोटा ओमफेड हेगला अमूल हेगला मायपुर हेगला किबा आउरी भल घिह जोटा को आपण निजे खाउथेबे सेई घिहटा को ही व्यवहार करिवे। नाइ तो घिह नाही राशि तेल व्यवहार करिवे। धूप दीप देखई साइला परे मंत्र जप करिवे। कौ माला धरिकी दिव्यमाला धरिकी दिव्यमाला कौन से गोटे दिव्य मंत्र प्रतिष्ठा करा जाए गोटे माला ताकू कहती दिव्यमाला। मंत्र कौन जप करिवे यही मंत्रटा को जप करिवे। ये जो मंत्रटा लिखाई यही मंत्रटा को जप करिवे। केते माला जप करिवे 250 माला। से 250 माला आप गोटाए दिन में जप करी 5 दिन में जप करी 9 दिन में जप करी 11 दिन में जप करी 21 दिन में जप करी। किंतु प्रत्येक दिन गोटाए थर जंत्र अंका होगला तापर ताबिज थुआ होगला पूजा है मंत्र जप है उठीजे। आगामी दिन सब जिनस सेमती थुआ हो से पुणी आउ थे जो रीतिनीति पूजा करेंगे से रीतिनीति पूजा करेंगे। पूजा कर सारापर माला धरिक मंत्र जप करेंगे। जो दिन आपणकर 250 माला मंत्र जप हो से दिन कौन करेंगे ये जो ताबिजटा को रखी जंत्र उपरे ताबिजटा को कौन करेंगे ना गलारे धारण करने। आउ बाकी जो जंत्र रहा तापर जो सामग्री अर्पण कर माला ये सबू सामग्री को लेकर पानी रे भसई देवे। तापर देखंतु आपन जीवन में मान सम्मान केमती प्राप्ति होउछि। आ यार प्रभावटा 1 वर्ष पर्यंत रहिबो। 1 वर्ष पर पुणी आउ थे आपन को यही प्रयोग करिया को पड़िबो। तेणुकि ताबिजटा से गोटाए ताबिज ही व्यवहार आपन पुणी आउ थे करि परिबे पंचामृत रे धुआ धुई करिकरी। ग्रहण क्षेत्र प्रतिकार करिया को बसिले से गोटे भिन्न कथा हुए किंतु तांत्रिक मार्ग रे तंत्र पूजा द्वारा केमिति करा जाई परिबो सेटा आपन को जणैली। एटा बहुत गोपनीय विद्या बहुत गुप्त विद्या। मुझे आपन को कहिथली 108 सिद्ध विद्या देवी ये होची से 108 सिद्ध विद्या भितर गोटाए। ये मंत्रटा होची सिद्ध मंत्र या को सिद्ध करबा आवश्यकता नहीं ये स्वयं सिद्ध मंत्र। किंतु ये मंत्र रो क्राइटेरिया या कि त्रिधात्री जंत्र सामने ये मंत्र को 250 माला मंत्र जप कले से जो त्रिधात्री जंत्र अच्छी त्रिधात्री जंत्रटा भितरे शक्ति संचारित हो जाए मंत्रर। कहीं त्रिधात्री जंत्रर प्राण प्रतिष्ठाटा से भाया कराई थाए ता सामने मंत्र जप कले से मंत्रर पावरटा को ऑब्जर्व करे निज भितर वर्षे पर्यंत काम करिवो। आपण पचारे ये जो ताबिज पिंधार नियम कौन यार कौन सी नियम नहीं। खाद्यपेयर कौन सी नियम नहीं। जीवा आसबार कौन सी नियम नहीं।
ଅନ୍ୟ ତାବିଜ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ନାହିଁ, ମଶାଣିକି ଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଆଲକୋହଲ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।